Chini Khorang nai tong nai khas Chini Khorang nai tong nai khazan nugrok na hani hai lam sogo Chini Khorang ni bisingti tamni mala jeng jontong na saimana haste wo tabo chong mari belai kutung nok bar ship jak jeng haste wo nugui tongo jaga jaga thai thayo kabangma jaga kabangma thungkrung bodol rock broni kaham bud mari bai paina ni bagai keplai ongna ni bagai jaga jaga thangai broni prochar hai kaba kok pir mung khailai dongman jeng Chini Khorang ni mangflio nokha haikeno tai saldok ni ya gulo no 18 February afrono ongnai hastewo bidan sabha chongbari afrono kabangma hasten lugurok jeng jotono bodi lainai Chini bodol hamjangnai hekaba Chini nangkukmani bodol no jeng kaplai khainan bagi jeng bodi lainai omti kheno tami hinai tini Simna ni bisingo kalainai Kainta Kobra parawo IPFT tai BJP ni kathalai bodol brok tini oro kaisa soba prochar soba khaijak o sidot o Simna Constitution basai tongo Chini educate bishoketu deborma bini tirmungo bini prochani kok tirmungo dini oro tami nai prochar soba khaijagi tongo tabuk lukhana kabama lukora phailai tongo oro o rungnoklawo Kainta Kobra rungnoklawo kaisa soba khaijagi tongo oro BJP tai IPFT ni kabangma lukurok oro phaisok baijak phaidi jeng kabangma lukurok bai oro phainai lukurok bai kok sanan jeng chaitok nai tabuk tamhinai tlek lukurok o Kainta Kobra tamhinai rungnoklawo phaiei oro o sobawo manjangnai phailai jak ayang tangsa sakao IPFT tai BJP bodol ni kathalai jak tangokraro karo asuklai jak omtik heno jeng tabuk o panda Chini Khorang ni bisingti norok nugui tongnai tai chaitok nai kabangma lukoro bai kok sanane haike dada khoroksa tongo jeng bo bai kok salaikara na haike dada nung biang ni phaimani ang khasuranya haimani nini mungrok kheta ana mungkai nini mol bahai wansok hastewo to tabuk belai baksake cholo paltai hinlai tongo baksake ostrom bamfron hinlai tong ningla tamo wansok taklai bomti yongno ani wansok mane ke mane poriborton na hai bikhao ma tongo taklai bosro ba ke mane খুব পরিবর্তন হয় মাতঙ্গতা মানে ফিলে যাব নাই বিজেপি গজত খাইনাই সরকার তবই বসঙ্গ ইয়া বিপারন হয় মাতঙ্গতা হাকে নং পরিবর্তননি কক সাকাবা পরিবর্তনলে নং তামনি বাগি না নামিনি কারণ কা সিনি মানথাই বলতে ন সিনি যে গরি রংন চুবানানি যা নক রক মায়া জতে মায়া রংন আবন নাইকলই ঠিক খাইনাতা অবা হেরকতা wansok mane Chini Khorang nai tone khajo grok khana khoroksa takuk okrani khuk tei jeng khana laikana bini wansok mani kok taibo jeng kok sana thanai oro kabangma lukurok phai sok paijak ang haini hai sanamo chou Chini Khorang ni bodol tini phai sok paijak Simna Constitution ni bisingo kalainai Kainta Kobra rung nokhlawo oro tini BJP tai IPFT bodol kathalai oro kaisa prochar soba oro o sidop IPFT tai BJP ni ongoi basai tongo advocate bishoketu deborma bini kokpir mungo bini prochar ni bagai kabang bud bai bono kaplai khainan bagai bini prochar oro tini kaise soba songcha jak jeng taibo kok sana thanai oro kabangma lukurok phai sok pai jak central committee ni Assistant General Secretary Khoroksa dada no mangkha bobo o sabao manjanai ni phayo phaidi jeng bini khuktibo jeng thaija thaini ko rokhanai nailaya no hake dada puila nang biang ni phaiman nin kamro biang tai ni mungrok tam Chin kamingkai doigera ni sungi Kainta kaparawa meeting tong ni phailai mata hake tabuk hastewo nang saimano chongbari jai saldok ni yak ulono hastewo chongbari ongnai bidan sabha chongbari hake tabuk nungle tamo wansok baksa jaga cholo paltai hini chir khoglai tongo baksa jaga ostom bar bamfron hini chir khoglai tongo hake nungle tamo mosu o bisiwo ki te slaijak no na bahai paltong manin chawo tam hingke jeng nokha 25 bochor je romboi chini a elakani no pronot jankrona bini samungkang mani kono lama korei kono töyma nangya kono current korei
কোনো নক হুক বাহাইমেছি নং লামা বাকাবাই কিছি abon bagi hingga ang pal dongmanin cajago BJP tai IPFT jut ungka ang pal dongan khakhayo ka lain hambai jeng bai ko saman wei haike no jeng tai bo sikla robai bo jeng kok sana thanai yang tam hine khoroksa asukjak ta kho khoroksa dada aja dada sikla dong khana kaijak sagadi ang to kaijak ma katal aja ঠিক আছে এনকে জং দাদা okra ba bu jeng kok salaigra na tabu ningla tamu wan so khasteo to tabu chongmari puskango hake chongmari wo tam hinai te slaijak no na bahai nang tamu wan ani mote hingkai to ani mote simia jeng gereng jagar ko thangai nukha gobang ma lukorong phung bukhoktai jeng kok permani khanaka taklai 100% ketal habang asuknai ketal sarkar asuknai baksa khaksa phasingle chirkhoglai tongo je ostrom bamfront namnai hinai inka ningla tamwa su ostrom bamfront ongnai na tamo abo to ongai maya karon borok je sepan ostrom hini sawi tongthong taklai khotom jengnai borok tamo hinai tamni bagile poriborton norok nai to tamni bagi naimani karon ekta no जों गोबां मा दीर्घ 25 बोसोर CPIM नि प्रशासन तंगै जोंनि गोबां मा पाहार एलाकानि बर' रंनि थाने गोबां मा मकलनि मुक्ति कलाइखा गोबां मा बुसाबोतै जारा लेखा फरा खलाइजारो बंनि बोखावा एमन आशा कायसा कतर तंमानि आसारो गोबां मा जरि हुइ कमाइ थांबायका आमुनि बागै जों बेबाक दुख मानजाक बेलाक जाला मानजाक बेबा कष्ट मानजाक बर' रक लुकुरक ताबुक जे नायो ताकलाइ जेसके पानो o ketal no tonelia o CPIM sorkar no tonelia ketal sorkar phaisnai chini khorang nai tong nai khaja nogro norok khana kana oro phai manjak phaine usabao phai manjak phaine khorsa takukni khukti omti kheno jeng tabu bukhuroni phasing thangnai bukhurole tamo wansuk bro le tamni bagai tamne oro phai ka haika ba broni khani kok taklai bidan sabha chongmari o tamo ongno bro samno ba chongno broni bukhau tamo obono jeng tabu sina thangnai tabu jeng bukhuroni phaching jeng thangnai ang hani hai sanamuchu chini khorang ni bodol tini phaisok paijak simna constitution ni bisingo kelainai kaita Kobra parao phaisok paijak omti kheno jeng tabu bukhuroni khukti jeng silayano bro tamo hin eba tamo wansuk hake baino no puilang koksana thangana tamina hasteo tabu কয়েকদিন পরে ন বিধানসভা চংবারি হাকে নংলা তামো ওয়ানসুক তো স্লাইজাক না বাহাই ang saya lagi ang sana lagi khorang nai tong na lugrok jeng yango sungnai baile nongla tam wansuk ang wansuko kaham nongnai hinai sini bororongni je sini dofa je mo thangjaknani bagoi songo party na asong no hambai hake tabuk khaksa phasingke ostrom bamfron nei chir khoglai tong nongla tam wansuk abonole tamni bagai norok পরিবর্তন নাই जों सिनि मान थाइरक मानानि बागै खे सोंगाबनो परिबर्तन नांगो जों आरो दङै सोंथाय सुबिया सोंगाबा हाकिन सिन जादिनो मोथांना बागै जों जतन सोंया बाक्सा मांनाय खाबाक्सा मांनाय जों साइमानका सोंगागि जे दंमानि आबो बाय दङै सुबिया सोंता कताल खानो नांनाय आसं चिनि खरं नाय तंनाय खाजान लुकुरं नर खराकाना ओमति खेनो सोंथाय बुदाल बिदाल गुबुन गुबुन लुकुरं बाय कक साविन नरक नरनि मां फिलिपाया sak chini khorang ni bisingti live telecast haike ba kathang awai mung ni bisingti norok no chini khorang ni bisingti oroni sobarok chung norok no phunui tongnai ambai norok nai tongli chini khorang borok tini IPFT sai BJP no jut buskango sorkar phainen thangi dongo bongni bisingti no sen chini do bharok mo thangjanai ama haini wansugoi tini buskangni salo chengwai baksa samang phainen hinai chini audio haikya Angoro je boroni borono le
Ang orang di volunteer semua kau ini, borong ni yang kau pay, cuba nani bagai. Ulah kau ini, Soidaram kami ini tinggi jarak sini, bodol apa ini, angbong ibung konai, borong yang apa ini, bahasa nana bagai kau ini, kaya ang kau ini sini jodoh volunteer semua, borong masuk mana ni bagai. Ulah sengman kawaro, Jomodar Deborma. Baksa yang sini parti office ini kulok rimani sini candidate ni lagi, hai tu macam tu berosok payah ko, tapi kisi saya nasi ngai. BJP by সরকার সিনাম নাই হাই বাই সিদি তাকুক বুকুক যতন অক্টোবর বারবার মচাং রসি নাই ত্রিপুরা নি হাজু ঘাটাই যতন BJP by সরকার সিনাম নাই হাই বাই সিদি তাকুক বুকুক যতন অক্টোবর বারবার মচাং রসি নাই ত্রিপুরা নি হাজু ঘাটাই যতন
IPFT BJP youth long live. IPFT BJP youth long live. Sino Lokothom botol phai bhai je. Sino Panda botol phai bhai je. Buskan samaro boro budi nai. Buskan samaro boro budi nai. IPFT long live. IPFT long live. IPFT BJP youth long live. IPFT BJP youth long live. Buskan samaro boro budi nai. Buskan samaro bisa kita bermana kebang mampu diuji diri deh. Buskan samaro bisa kebang mampu diuji diri deh. IPFT long live. IPFT BJP youth long live. IPFT BJP youth long live. Buskan samaro bisa kita bermana kebang mampu diuji diri deh. Buskan samaro bisa kita bermana kebang mampu diuji diri deh. IPFT long live. IPFT. Hambai, ang koinai jo teman yang bisi ko phai asu mani bagai. Ang hanai koi jo tahu kai bukuk semua. Jeng bar kai saja dia kare. Jeng jatuh tinggal Lokothom Panda phai oba. Ayam yang guri laya kare. Jo teman yang bisi ko phai apa yang angga canai. Karena bar kewan sana yang nanglar. Hau Chini Khorang ni mangfliwo norok nukhana tabuk no phai shok paijak Simna Constitution basa nai advocate Birshoketu Deborma bo tabo no phai shok paijak o pandawo haket phai jeng khoroksa khorang ni bai jeng kok sana thangana oro kobangma lukurok kobangma Simna amchai bisini kalainai kobangma lukurok oro phai shok paijak o panda manjak nai hinai broni bekhaba tamni bagi bro poriboton nai bro bodol slai hai kaba bro sorkar slainani hini bro wansumum tubu khabron khawo obono jeng khnalainai hake ang khoroksa khorongni ba ang kok sana tane hake dada nini kamiro biang basa gani nin kamiro biang kha acha nung la oro phaimani poriboton nain phaimani hake poriboton teman bagi nung nang ang khai ka ika chini dilbalen bagai sang ang ma phaja da te bui thang a jaga nang han jaga thang ake bui thang mane tamni bagi nung slaina musuka sorkar no tamni bagi nung slaina musuka chini aba kang ta sana rang ke Chini Khorang nai tong nai khazan lukor omte kheno jeng norok no kok sawi khanana ni chai tok nai or kobang ma lukurok Simna amchai bisingni klai nai Simna sido je basai tongo advocate Birshoketu Deborma bono hamjage hai kaba bono kaplai board by paina ni bagai o procharo kabangma lukurok phai shok paijak omti kheno jeng kok sana thanai oro khoroksa asukja khoroksa takhuk jeng bo bai kok sana thanai dala nang kisa basai da manno hake nini mungrok nini kamirok biani ongkhat nang yang nai angkai Simna dani Ram Songkor Panchayat Bolok ni an mungkai usada broma hake nang toro phaimani je IPFT tai BJP bodol kathalai kaise prochar shoba 18 bidan shoba chongmariwo bodol slainani hekaba sorkar slainan awan sono norok phaimani haidba angka tamni bagai ba norok poriboton naikha tamni bagai jong kis haidba sungkai bono naimani belai balokha 25 bosor paring thaka Chini tongnani lama hamia tui hamia karen dongni kin kun sujug suida kri Chini kri dong bagai o sorkar naiya sungno tar maran jeng ketal sorkar khanan bagai o BJP sorkar jot bai IPFT sorkar no sung ketal tiklai tunani bagai joto Chini borok do pharok joto no sijai hebe ke tabon suk tabo sorkar selai BJP sorkar BJP te IPFT sorkar stam kangke Chini bagai hai kaba Tripura sabo song ni bagai te hamno na bahai sung asa khayo Tripura sane bagai Chini belai no chanai belai no hamnai Chini ya phangni je kok sama jeng abon bhawan sugoi Chini bagai kaham no khaya nai jeng asa khayo a asa no joto lukulong no sana mutungo jot muti khai joto no jeng
boni kam hamiani bagai jeng nuk yangai jeng sijanan bagai joto takuk songlong joto no tabuk obono chubaju haibeka Ake Chini Khorang nai tong nai norok khana kana khoroksa takuk oro phainai oro o prochar sabao phainai bini khoktui na khana ka botam ni bagai poriborton nai haken jeng norok noren mangpili phunui tong nai norok nai tong di Chini Khorang Ana hai koi nai China IPFT Central Committee ni AGS Borong manang sar mongol de borong mana khomya koi nai Chini bukho bina de borma Amma ijo to na Bhai chen tabo dini sin aro phainai chini party ro phainai tebal khoi sin bono bong khlai ang koi nai joto volunteer sungna bongna lam sogun na ni bagai tai sajjo khoi na ni bagai Bolana Soijang Thakur Parani Wakinagar Budrai de Borma Soijang Thakur Parani Budrai de Borma Monaya Musan Phaya Sut Patanani Bagang Koyo Orang ni volunteer semua koi nai, je borong ni bung khuza ko borong yang awat tuan tuai pasar ni bagai, ar je borong phai apa ni bung lestiar jaga kau. Soijang Thakur Para, Jomodar de Borma koi nai borong yang besar phai pasar ni bagai. Jomodar de Borma binago 6 ফুট tongo Budi Mohan de Borma Soijang Thakur Parani Budi Mohan de Borma binago 5 ফুট tongo Vikas de Borma Soijang Thakur Parani binago 6 ফুট tongo Budrai de Borma Binago 2 ফুট tongo Tabuk je borong bong khui tongo borong joto na CPM ni yakar phainai rao Anil de Borma binago tongo 4 ফুট bobo CPM ni phai jo Pusrai de Borma binago tongo 4 ফুট bobo CPM ni phai jo Korati de Borma binago tongo 3 ফুট bobo CPM ni phai jo Vishwakumar de Borma binago tongo 2 ফুট bobo CPM ni phai jo Brodo de Borma binago tongo 4 ফুট bobo CPM ni phai jo Somendra de Borma binago tongo 4 ফুট bobo CPM ni phai jo Tridip de Borma binago tongo 3 ফুট bobo CPM ni phai jo Sanjit de Borma binago tongo 5 ফুট Somuram de Borma binago tongo 5 ফুট Vikon de Borma binago tongo 7 ফুট
অমজিৎ দেববর্মা বিনো তখন 4 ভোটার বড় সিপিএম নিয়ে ফাইজার সমুরাম দেববর্মা বিনো তখন 6 ভোটার মঙ্করে দেববর্মা বিনো তখন 1 ভোটার বসাইছো জিরু দেববর্মা বিনো তখন 4 ভোটার সুমি দেববর্মা বিনো তখন 2 ভোটার Orang mungkuri mang khorok nih kak, khorok aja mungkuri. Khorok nih mungkuri. Khorok sana nago 4 voter, tapi khorok sana nago 4 voter. Mungkuri 1, mungkuri 2. Sunaram EDC village. Simna Sunaram EDC village nih. Himut Deborma bino nago 2 voter. Protima Deborma bino nago 2 voter. Niro Deborma. Niro by Protima. Rubri Disha EDC village ni Orchana Deborma. Bawa CPM ni bhaya bino nago 3 voter. Ujan Modi Bari ek Goria Simnani. Ujan Modi Bari ek Goria Simnani. Birola Deborma bino nago 2 voter. Haya Paranino Ujan Modi Bari ni Shojit Deborma bino nago 2 voter. Sharat Chaudhary village committee Simnani. Tapos Deborma bino nago 2 voter. Tapos Deborma bino nago 2 voter bo CPM ni bhayo. Prakash Deborma bino nago 4 voter. Sharat Chaudhary Bishini. Thomas Deborma bino nago 3 voter. Pradut Deborma bino nago 4 voter. Purbo Tomakarik village committee ni Purbo Tomakarik village committee Uttam Deborma bino nago 3 voter. Uttam Deborma Tomakarik CPM Onjol committee ni QYM ni member. QYM ni member. Satong ini committee ni bos secretary bo. Hai ang koinai khampar parani. Pavitra Deborma CPM ni bhai bino nago 2 voter. Sugram Deborma bain pini ni bhai bino nago 5 voter. Onita Deborma bo CPM ni bhai bino nago 2 voter. Rosana Deborma bino nago 2 voter bo CPM ni bhayo. Arjun Deborma bo CPM ni bhayo bino nago 2 voter. Shabindra Deborma village Mani Chandrapara. Shabindra Deborma Tripura ni haju ghatai jotona. Kucha to khai Chini dapha mangsha mangena. Brojendra Deborma Kainta Kobra Parani. Brojendra Deborma. Bawa CPM ni bhayo bino nago 2 voter. Nihar Deborma Kainta Kobra Para bain pini ni bhayo bino nago 1 voter. Bishirai Deborma Kainta Kobra Parani. Bawa CPM ni bhayo bino nago 1 voter. Gita Deborma Kainta Kobra Para ain pini ni bhayo bino nago 2 voter. Simon Deborma
Jimon de Borma Kainta Kobra Parani bo CPM Phayo Bino to 4 voter. Ogur de Borma bo CPIM ni Phayo Bino to 3 voter. Hemonto de Borma Joy Chandra Para bo CPM ni Phayo Bino to 4 voter. Kartik de Borma village Joy Chandra Para Boain Pidini Phayo Bino to 4 voter. Roton de Borma Joy Chandra Parani Boain Pidini Phayo Bino to 2 voter. Ashok de Borma Joy Chandra Parani bo CPI ni Phayo Bino to 2 voter. Mongosari de Borma Joy Chandra Parani bo CPM ni Phayo Bino to 2 voter. Mogorai de Borma Bino to 2 voter. Joy Chandra Parani bo CPM ni Phayo. Porimol de Borma Joy Chandra Parani bo CPM ni Phayo Bino to 1 voter. Monjoy de Borma ADC Colony bo CPM ni Phayo Bino to 1 voter. Jagadish de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ni Phayo Bino to 3 voter. Badal de Borma Kainta Kobra Para CPM ya kali phege botini Bino to 2 voter. Oke de Borma Joy Chandra Para Ain Pidini Bino to 1 voter. Gita de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ya kali phege Bino to 1 voter. Sukurai de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Subut de Borma Kainta Kobra Para bo Ain Pidini ya kali phege Bino to 4 voter. Vishirai de Borma Joy Chandra Parani bo CPM ya kali phege Bino to 5 voter. Amulya de Borma Joy Chandra Parani bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Bhopal de Borma Joy Chandra Para bo CPM ya kali phege Bino to 3 voter. Ishak de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Shiv Chandra de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Sojindra de Borma Manik Chandra Parani bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Ravi Charan de Borma Shiram Dafidar Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Binoy de Borma Manik Chandra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Hasin Kumar de Borma Manik Chandra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Kiran de Borma Joy Chandra Parani Bino to 2 voter. Buddhi de Borma Kainta Kobra Para bo CPM ya kali phege Bino to 2 voter. Chinoro busuk family busuk voter abo tai sirapsan lonona hisab kai sakla irai. Company Febon, Bozong Pani Firet, no Bugibo, Murai Murai Fa,
Koinai, Chilaro, Otahude Burusino, Chini. Saya konsep tempat langsung di sini, semakin development ini akan dibuka. Orang yang terdepan, angkanya Chini, ini dia tu, saya Chini, saya suruh tangan bola langsung naik balik. BPL kat no padon guli tukeun Hey no fini fosa bejodon sugar songser hari hai hobar no padon CPM akan sini botol pakai tahu botol dalam soko. CPM akan pakai tahu botol sini botol pakai sini dalam soko. IPFT long live. IPFT BGB long live. Bukan semua langsung meroboh di nai. CPM IPFT akan IPFT pakai tahu botol dalam soko. CPM IPFT akan IPFT pakai tahu botol dalam soko. IPFT long live. IPFT BGB long live. IPFT BGP long live. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Jom teman-teman hambai, sini sahar semua, orang buat sibai lainnya bagang kau naik. Cho nó chẳng là cao xuống bay quay này, cho nó chẳng là cao xuống bay quay này. Tại Khorang mong xin Khorang khá lại đây để bồi mà. Vì nó ଦୁଇ bữa đó sát nó bono chỉ bài đi làm sao nó bay quay này à.
फायदे जरा कम जों पान्जाब चेंनाय बागै थांलायनाय जिनेसिन आरो बीजेपी नेङै फायमानजात फायखा मंडल कमिटिर प्रेसिडेंट मिस्टर बानु रुद्रपाल के मंचे बसार जन्य आमि अनुरोध करছি এবং আরো উপস্থিত হয়েছেন এখানে मंडल कमिटिर सेक्रेटारी श्री सीतेश आचार्य जी महाशय के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटारी उनी ওনাকে ওনার সিটে বসার জন্য আমি অনুরোধ করছি বেলানা হামায় তাকুরা মুখুরা जों अमाहायके डेली डेली सालबुरमुरुम IPFT ताई बीजेपी जुत बरक फाइमानी नगुई CPM रता कबर वाइजोई सी कबर हाई तो मैं बेचा बोले बागी उस्गान हरो कामुक सराव चीनी बरलो सारिफानि जराव चीनी बुथ ऑफिस आजुगै कक सालाय दंमानि जराव CPM नि 30-40 जना बरलो चीनी बरंनि पुरा हमला खालायै खरकसा बखरक फाटिका खरंनि बखरक फाटिका दबर दाव एतान माने बगैताय खरकसानि तत्राव दानि मारिनांखा ताई खरकसानि फिगुंगो एकदम बुसाम खालाय बरक बुखा टोटाला दिनो 6 जना बरक चीनी बरक दुखुमानखा हाइबाना जों दाबो फानो कोनो खालाया गभर्न ताकुरक केंद्र मुजुनारादि यागल सुगा यागल खिलजानाय आबोजों कोनो दिनो माब्रै गला बनि बागै बरकरे जेसेबां शांति सम्प्रीति बुं सावि दंखों आसले आबोनो उल्टासि बरक खालाय दं आबोनि जवाब बोसखांनि 18 तारिख जों भोट दिबिसिन दिरिनाय आबोनि रिजाल्ट जों बोसखांनि 3 तारिखआव बरनो फुनो गरिनाय शुधु असिमना अंचलनि सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि हयते जों CPM बिदाय खालायै चीनो दुइयो विसर्जन खालामनाय कसरि रहनाय जाबो आबोनि समय अजागाव थांनाय 23 तारिख चीनी सिमनानि कुमुद देबरमा कासे समाय दांमानि दङ नंथानि मुइदुखाय खालामनानै मोजों दाहुरो नराबा मुइदु नारति सिमनाव जयराम गामियाव सानजानि जराव प्रचार खायन थांफ्रो खरकसा चीनी साबुदानि नगा हाबै साय गाबु फुबो तागलायाव जुदि BJP IPFT जुट सरकार फायगा हानके आनि खुन्दुनो रावैनाय हिनि बसमाय तां सामानि दङ तागुरो जों 3 तारिखनि सारिगनो बनो रम फ्रेवनि खुन्दु रायसिबनायसों आबो अलरेडी भिडिअ खायाक दङ चीनी थानिव आबोनि बागै नरम मुइदु खायतनि दि तागुरो 3 तारिखनि सारिखनि जरावनो कुमुद देबरमानो नाहारै जों बिनि खुन्दुनो राख्लायनाय आबो जों प्रमाण फुनुगैसो खालायनाय जों आहायनो खालाया ताइबो सावबो नंनि कैंडिडेट विश्वकेतु देबरमा बिनि सार्टिफिकेट नाकि एडवोकेट नि नकल गोबां जायगा थगायजाकबो गोबां प्रचार खालायो किन्तु साइमिया तागुरो जोंहा कमनो सानानैबो थांगिया साइबो मोजांगिया खरकसा MDC वर्ल्ड रेकर्ड खालायजाक दङ वर्ल्ड रेकर्ड आ कंनां सालिया बनि बागै
CPM যে 25 বছর সিংহ ঠকাই ভাই মানি আবানি প্রমাণ ননি নাঙ্গব বাহাই সাইমিয়া চিনি নাঙ্গ উসগাম আং সাকা মোহনপুরাও খরচা ওয়ানজা সিংহ আনো সুনীল ভাই আপনারা পাহাড়ে কি ওখানে দেবতার পূজা চলতেছে নি নিজেকে কিতা কিতাইছে সিংহান আপনার মোহনপুরে তো এখন মহাদেব গণেশ কালী দুর্গা এসব ফটো খুলতেছে না হানি আরে কি ব্যাপার মানে মোহনপুর বাজার কালীনি ফটো দুর্গানি ফটো মহাদেবের ফটো কুচ খুলিয়া ফো তাম হমালে আঙাই হাসন সালিয়াও সাংচিন আরো খরচা খ্রিস্টান সারিগো চিনি খরচা সাপোर्टानो आरो बुट बायनानै थांबोबो फायदि नोंसोरलाय फायसिदि ननसों 5000 राननाय ओंखाय जागो बबो बडिया फानो ठीक আছে रांबा साबसा जे दरमा कालांनि दाय छाता ओंखाय रां कालांना हंखाय नों समाय मा दांनाय नै आवसे बहगनि कालिनि फटो कालिनि फो बवानो जाखा आरि नों मा खिसान सिब्लासा तामन मा कालि फटो दै दंसा हमासे जिसुनि फटो के किजने तो तंग बाबा न बे खाय याक हे तंग हिसाब कालिले बुसलाय कालि जांगे मा किरनै बिले आवन कालिनो रौ समाय दांखांगाय न बोट मारे नाय जिसुनि फटो खाय किरनै के फाम नै बो खिस्टान दिसे कालिनि फटो दै दंग ता माने सिबिएम रो निजिनो विश्वास करिखा विश्वास हारिवै थांखा बनेबा आं गक सारनाय अबस्था करो जों आगे खानाव चेरारनि बागै जत्तनि डाक्टर काहामंगाय আগরতলাও বিকাশ রায়নি যত চেরানি বুয়াবো হারনা আর সেরাইতলাंनाय नों যদি সিবিএম যদি কাহামঙ্গই তো কাহাগা তিনি তামনে ফটো তৈ বাড়া বাড়া করনা না বুনে সাগাও বলে পাবলিক সাগাও বলে ন সিবিএম জিন ভাই কাম সামু খাই দङ বছরনি 5 বছরनि বাগै जों মনে বুট मारे नाय পাবলিক সাগাও বলে आंगो जागाव माइगो तुई आं हाय खलाय गया आं बनम हाय साख्रिखा साना नायनियाब्ला काहाम बरनो के प्रचार खाइने बुनि प्रचार मा खायो मनि बागै सिबिएम ने बुसे दुर्नीति खाइ दंगा सिबिएम ने सना बुसे ठगाइ दंगा आबो जों जतन सिजाक जों जतन नुजाक मनि बागै आं नंगौ बन कयनाय बोसोरनि 18 तारिख चिनि बेरायनो गुरुत्वपूर्ण साल अ साला जों जतन चिनि बोसकानि सालनि काहामनि बागै वानसुगै बीजेपी IPFT नो बडियानो बागै आं कयनाय दाखरो आं लास्टआव कायसाखौनो सानाय नायदि जों गोबां मा बरनो लाई थांमानि सामना वानसुग लायो आफसोस खालायो किन्तु आबोनि कारण तामंकै जों जेखौनो सामंनो जराव खायनि बागै अमहाय आफसोस मा खालायो दाखरो और गोबां मा बयसनि बरनो दङ केबो कस्कासारनि केबो पाइथाकनि बयसनि बरनो दङ जागाव चिनि जों जखन बुरा कालो आंगै तेबो चिनि आफसोस मानि फाय दाखरो आं जुदि सिटुएसन जारावो आंगमाहाय सामु खाय बायगे आंगाय दिनो जगा आंगमाहाय लग दङ नांगला खामो गोबां आफसोस खालायो किन्तु आफसोस खालायनो नोंथां खारि सारि जराव नङा सामु खायमी आंगाय और गोबां मा बरक दङ गोबां मा बरकनि बाय बन्दुक केबो एमए पास केबो बीए पास केबो इंजिनियर खायजा केबो डक्टर खायजा दङ बरक बरमनो वानसुगु आंगो जुदि आनि बन्दु एबा सागे खासि परीक्षा आंगाय आंगो दिनै बय बाक्सा डक्टर मानिया फानो इंजिनियर नि माया फानो खरक्सा मास्टर से खायने फानो निमान खामो किन न जराव वानसुगै आ जराथाय नि किफिला फाजना तापुरो बडि बागैनो जों दिनो जागो 5 बছর दिनै जुदि 18 तारिख जों वानसुयाबोय जों जुदि बुल लामो थांगे जुदि बुट दिमानि अन्न जा कलाय थांगे जों 5 বছর वानसुनो नंनाय तापुरो 5 বছর कमिया 5 বছর अनेक कलकना साल बडि बागैनो जों बरक मनिसु आंगोर बारबार मा सावो असंसारो ईश्वर जखन गोबां मा माने सामानिल बरक मनिसु सामफुरो एकमात्र गोबां मा जीव सामथानिओ बरक मनिसुनि थानिनो वानसुनाथाय बायबिनानि थानि गाताखुरो बडि बागै नंनि वानसुमा बायमनो गाहाम जागा फराङै गाहाम जागा वानसुगै बोसकांनि 18 तारिखो न गाहाम जागा भोट देवान होनै आं आसा खालाय आनि किना कक सामानि अरन मथाका IPFT BJP डाइरेक्टन जों बोसकांनि सालो IPFT जइयो जिदिवै त्रिपुरा राज्य गताल सरकार सामदन जतन खुलमके बायदि संगा कक नालाय
হাইনে দাও সিনসে ক খনালানাই বিজেপি মন্ডল কমিটি সেক্রেটারি শ্রী ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেক্রেটারি শ্রী সিদ্ধেশ আচার্য মহাশয়কে অনুরোধ করব এখানে এসে খুশি বলার জন্য। খুলুমকা নমস্কার। আজকের এই জনসভার মঞ্চে উপস্থিত আছেন আইপিএফটির সিমনা ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় সভাপতি হিরণময় দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন সিমনা মন্ডলের বিজেপি মন্ডল প্রেসিডেন্ট শ্রী ভানুরুদ্র পাল মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিজেপি আইপিএফটি জোটের মনোনীত প্রার্থী আমার ভাতৃপ্রতিম শ্রীমান বিশ্বজিৎ দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আইপিএফটি ন্যাশনালিস্ট মেম্বার আমার প্রিয় দাদা মঙ্গল দাস, উপস্থিত আছেন বিজেপির প্রদেশ জনজাতি মোর্চার সহসভাপতি বৈশাখ দেববর্মা মহোদয়। তাছাড়া আজকের এই জনসভায় জনজাতি ও বিজেপির আইপিএফটি দলের কার্যকর্তা, সমর্থক, ভোটার, বিভিন্ন পদাধিকারীবৃন্দ, প্রত্যেককে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি জোটের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, কিছুক্ষণ আগে আপনারা এখানে গিয়েছিলেন, আমরাও গিয়েছিলাম, আরেকটি জনসভা হয়েছিল মোহনপুরে স্কুল মাঠে। সেখানে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত ভাই সাহজি এসেছিলেন, উনার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি সশরীরে উপস্থিত থেকে আজকে কি বক্তব্য বলেছিলেন আপনারা দেখেছেন। কি বলেছিল? ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই মানিক সরকারের রাজত্বে কোনো উন্নয়ন হয়নি। উনি হিসাব দিয়েছেন, উন্নয়নের খতিয়ান আপনাদের সামনে তুলেছেন। 113টা যোজনার কথা বলেছেন, উনি কাগজ নিয়ে এসেছেন। সবগুলি যোজনা পাঠ করার সময় কম, অনেকগুলি যোজনা পাঠ করেছে আপনাদের সামনে, পরে আপনাদেরকে শুনিয়েছে কোন কোন যোজনা জনকল্যাণমূলক যোজনা কেন্দ্র সরকার চালু করেছিল বা করেছে। যেই যোজনার সুবিধা আমরা এখনো অনেকেই পাই না। কারা পায়? ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের যোজনাগুলির সুবিধা ওই সিপিএম যারা করে সেই সিপিএম এর লোক পায়। তো আমার বক্তব্য হলো, এখানকার যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি উন্নয়নের কথা বলেন, ডেভেলপমেন্টের কথা বলেন, উনি কেন্দ্রের থেকে যখন বাজেট আনেন, উনি কি সিপিএম ভাইদের জন্য আনেন না আমাদের এই ত্রিপুরার জনজাতি এবং আমাদের যে সমতলবাসী আদিবাসী অঞ্চলের যারা আমরা ত্রিপুরাবাসী যারা আমাদের জন্য আনেন? যে বাজেট বরাদ্দ আনেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য আনেন, আর এখানে এনে কি করেন? দলবাজি করেন। সিপিএম করলে আপনি ওই সুবিধা ভোগ করতে পাবেন, ওই প্রকল্পগুলি পাবেন, সিপিএম না করলে পাবেন না। তো এই যদি মানিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কি উন্নয়ন হয়েছে? উন্নয়ন কিছু হয়নি। 18,000 কোটি টাকা এনেছিল। আজকের সভাপতি বলেছেন, সর্বভারতীয় সভাপতি, যে 18,000 কোটি টাকা কার জন্য এনেছেন? 18,000 কোটি টাকা কি কমরেড ভাইদের জন্য এনেছেন না ত্রিপুরাবাসীর জন্য এনেছেন? আজকে যদি সিপিএম এর ওই প্রার্থী প্রণব দেববর্মা, যিনি দীর্ঘ 25 বছর ধরে এখানে
এমএলএ নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তিনি কতটুক সেবা দিয়েছেন, পরিষেবা দিয়েছেন। যদি সিপিএম এর বন্ধুরা আপনাদের বাড়ি ঘরে গিয়ে ভোট চায়, তাদের কাছে হিসাবের খতিয়ান চান। সময় এখন। আজকে সিপিএম এর সেই মানুষের পাশে যাওয়ার পথ নেই। উনারা সন্ত্রাস বেছে নিয়েছে, হিংসার পথ বেছে নিয়েছে। গতকালকে আপনারা শুনেছেন ওই মজলিশপুরে আমাদের ক্যান্ডিডেট সুশান্ত চৌধুরীর উপর আক্রমণ করেছে, বুম মেরেছে, ইট পাটকেল মেরেছে। ওই মাফিয়া দুই মন্ত্রী পবিত্রকর এবং মানিকদের দ্বারা ওই মজলিশপুর এবং খয়েরপুর অঞ্চলের আদি লোকজন ঠিক মতো ঘুমোতে পারছেন না, তাদের যন্ত্রণা, তাদের জ্বালায়। মাফিয়া রাজ কায়েম করে রেখেছে, গুন্ডা রাজ কায়েম করে রেখেছে, সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে রেখেছে। আজকে তাদের অবস্থা কি দেখেন? কোন উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে মানুষের পাশে যেতে পারছেন না, যে আমরা মানিক সরকারের রাজত্বে আমরা ত্রিপুরাবাসীর জন্য, এই জনজাতি অংশের লোকের জন্য, সমতলবাসীর জন্য, আদিবাসীর জন্য, যারা উন্নয়নের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের জন্য তারা উন্নতি করেছে, এমন কোন হিসাব বা খতিয়ান আজকে জনসমক্ষে বলতে পারছেন না। শুধু একটাই বলছেন, কি দাঙ্গা লাগানোর জন্য কথা বলছেন, গৃহযুদ্ধ লাগানোর কথা বলছেন, আমাদের আপনাদের দিয়ে লাগিয়ে কথা বলছেন। বলছে টাকাল দিয়ে আপনারা আমাদের কমাবেন, আর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, সাম্প্রদায়িক দল, এইসব দেশ বিরোধী, জাতি বিরোধী, হিংসামূলক, ঘৃণামূলক কথা, ভাষণ, বক্তব্য দিচ্ছে। আচ্ছা আপনারা বলেন জনগণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ দল করে কিসের জন্য? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ দল করে জনগণের জন্য। যে দেশে বা যে রাজ্যে সরকার জনগণের জন্য কাম করতে পারে না, জনগণের উন্নয়নের জন্য কাম করতে পারে না, তার নৈতিকতার দায় তাকে স্বীকার করতে হয়। স্বীকার করে তাকে পদত্যাগ করতে হয়, যে আমি এই মুখ্যমন্ত্রীর পদ বা এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ বা এই শিক্ষামন্ত্রীর পদের মর্যাদা আমি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি, তাই আমি পদত্যাগ করলাম। দেখেছেন কোন চিত্র? এই মানিক সরকারের রাজত্বে কত জাতি, জনজাতি, আদিবাসী, গরিব অংশের লোক নির্যাতিত, শোষিত, নিপীড়িত এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের দ্বারা অত্যাচারিত। কোন বিচার ব্যবস্থা এখানে আছে? কোন আইন শৃঙ্খলা আছে? স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই রাজ্যে আছে বলে বোঝা যায়? একটি অপরাধের বিচার, দৃষ্টান্তমূলক কোন বিচার নেই। একটি উন্নয়নমূলক কোন দৃষ্টান্ত ওনারা দেখাতে পারবে না ত্রিপুরাবাসীর জন্য সমষ্টিগত ভাবে করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, সিপিএম যদি বলতে পারে যে আমরা এই 25 বছরে একটা সার্বিক উন্নয়ন করেছি, আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, আমি আর ভাষণ বলবো না এখানে। যে উন্নয়নগুলি হয়েছে ত্রিপুরার বুকে, সেগুলি ভারতীয় জনতা পার্টি যখনই কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছে শাসন ক্ষমতায়, তখনই শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সমগ্র নর্থ ইস্টে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটা উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায়। সেই জোয়ার শুধু নরেন্দ্র মোদী আনেনি। আপনারা হয়তো অনেকে ভুলে গিয়েছেন, স্মরণ করেন সেই অটল বিহারী বাজপেয়ীর শাসন ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কি না করেছে। একটি এমপি এমএলএ নেই আমাদের, তথাপি এখানে উন্নয়নের জোয়ার। আজকে যত সব দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন হয়েছে বিজেপির আমলে হয়েছে। আগামী দিন যে উন্নয়ন হবে, আইপিএফটি বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে আমাদের যে মাননীয় ক্যান্ডিডেট বিশ্বজিৎ দেববর্মা আছেন আপনাদের সামনে, উনি আমাদের যা সিপিএম করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই ব্যর্থকে সফল করার জন্য প্রয়াস চালাবে, সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই বলেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি জোট করেছি আইপিএফটির সঙ্গে। আজকে দেখেন, একদিন সিপিএম আপনাদের দাবি দাওয়া নিয়ে কথা বলতো, আপনাদের বিশাল অঙ্কের ভোট ওরা নিত, কিন্তু নিয়ে কি করছে? আপনাদের জন্য কল্যাণে কোনো কাজ করেনি, যার ফলে আপনাদের মধ্যে বিভিন্ন দাবি দেওয়া এসেছে, উন্নয়ন করতে পারেনি। এডিসি করেছে, এডিসি করে কি উন্নয়ন করেছে? এডিসি করেছে আপনাদের উন্নয়নের জন্য। তো এডিসি যদি উন্নয়নের জন্য করে থাকে, আপনাদের কি উন্নয়ন করেছেন এটা আপনারাই বুঝেন। আপনারা পৃথক ট্রিটমেন্টের দাবি করছেন, কেন করছেন? উন্নয়নের জন্যই করেছেন।
আজকে সিপিএম বলছে আমরা রাজ্য ভাগ করতে দেব না, আমরা যে কোনো মূল্যে রাজ্য ভাগ আমরা রুখবই। আরে বন্ধু, রাজ্য ভাগ কে করেছে? কারা আপনাদের আমাদের মধ্যে ভাগ করতে চায়? কারা ওই বিজয় গাঙ্কলের ভাষণকে হাতিয়ার করে একটা নির্বাচন পের হয়ে গেল? এই ধরনের দুষ্টাচার মিথ্যাচার আর বিশ্বাস করবেন না। তারা সমাজে ডিভাইডেড ভাবে ওই ব্রিটিশ পরিস্থিতিতে রাজনীতি করতে চায়, আপনাদেরকে ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। প্রকৃতভাবে আপনাদের উন্নয়নে তারা মনোনিবেশ করেনি, তাদের সেই জনধনক মনোভাব নেই। এই সিপিএম দল ভ্রষ্টাচারী দল, রাষ্ট্রবিরোধী দল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলে। আমি সর্বশেষ একটাই কথাই বলবো, এই মালিক সরকার যদি প্রকৃত অর্থই উন্নয়ন চেতেন, তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে বিশিষ্ট বিশিষ্ট যারা উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছিল, সেই কমিটি উন্নয়ন হাই কমিটি, সেই উন্নয়ন কমিটিকে মানিক সরকারকে স্থান দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু তিনি উন্নয়নের পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু মানিক সরকার ওই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন কমিটিতে যাননি। তাহলে এটাতেই বুঝেন উনি কতটুকু উন্নয়ন চান। উনি উন্নয়ন চান, ঠিক আছে, কিসের উন্নয়ন চান? ওই সিপিএম বন্ধুদের উন্নয়ন চান, কমরেডি ক্যাডারদের উন্নয়ন চান, ওই মেলার মাঠের উন্নয়ন চান, তিনি সার্বিক উন্নয়ন চান না। কাজেই আমি বলবো, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন, যে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন, যে রাজ্যের এমএলএ মন্ত্রীরা দলবাজের চিন্তা করেন, সেই ধরনের দলবাজ সরকার আমাদের দরকার নেই। আমরা চাই সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সকলের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি লাগু হোক এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি শৃঙ্খলা ফিরে আসুক। এটার জন্য আমরা IPFT বিজেপির জন্য দায়বদ্ধ রইলাম আপনাদের পাশে। আমাদের 5টি বছরের জন্য সুযোগ দেন, 5টি বছর পর তারপর আমরা আপনাদের কাছে আমরা হিসাবের খতিয়ান নিয়ে যাব যে আমরা কি করতে পেরেছি আপনাদের জন্য। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। Belai hambai, tini semua jagawo, thasinggo jersey narok ketalke final rok, 67 family, 67 family, 226 voter, 67 family, 226 voter sengman kha. Final, sengkok teh kenalai, tahu sengkok saya kenalai, sini bus kami candidate, sini sar bisho gitu. যতজন বিভর কাহাম তিনি কাইন্টা কোবরানি রুংনক নখলাও যে কত লুকুথুম পান্দারি সভাপতি রাজ্য বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা নি স্টেট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বৈশাখ দেববর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টি নি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি গীতেশ আচার্যী, সীতেশ আচার্যী, এই মন্ডল প্রেসিডেন্ট বানুরুদ্র পাল, IPFT সেন্ট্রাল লিডার AGS মঙ্গল দেববর্মা, সিমনা ডিভিশন নি সেক্রেটারি, সিমনা ডিভিশন নি প্রেসিডেন্ট। Tei ajugui tongnai ani selai okra chakra te ani logi songno hambaya pharo te bo hambai maya pharo ani khorang jesu jaga jorotui khnanai joto khnanai rogno ani khani hambaya pharo jeng busukangni 18 tarik ni je chongmari o chongmari na tuino jeng tini ora logo kuthumong panda khlailai tongo Omde haikai salburum burum no jeng kuthumung panda khlaimani bisingtui CPIM te INPT yakarui tabu dol khai chini BJP te IPFT ni je kothalai je sarkar khainani hin tongani o kothalai sarkar khainani je jut khaimani
chini bana tolawo tabu sal brum brum dol dol khai chini logi phai tongo ta khubro bukhubro norok khana kana 67 family 67 family ni 226 voter tini jengbai gedal phaika borno ani khani pai phaiya hambaiya poro ang borno tebo koina muchungo je 67 je family borok tebo bongni logisong bongni bayap talai bongni nokganani bongni jaiti jotono tebo kobogui teo CPM te INPD akari jengbai phaisidi ni jeng borno kopma kobok nai tini tauni asir dol dol khai tabu chini o bana tola phaika hinale tabu joto borno saiman kha je o CPM সরকার जोंनो बोसोर दाताल कक सामां सामां 25 বছর जोंनो लारि हरका 25 বছর गोबां मा सामुं खायमानो फिया चिनि ओ CPM সরকার कुनु खलाइलिया चिनि बागै जे गरै बरक रक तंबाय मानि बरक गरैनो तंगै थांका जे लेखा रिंया जे परा रिंया बरक परा रिंया न तंगै थांका जे बरक बुनि हुगो सामुं खायसानाय बुनि हुगो न सामुं खायमा तंका ताखुरो बुखुरो वानसुगु जायदि ताबुको चिनि तिप्रा सामसाय एमन जागा दङ सरि हामियांगा अंकाय साग हामियांगा अंकाय बरनो बालि मातलांगो तामु हिमालय आरो लामा गरै गारि थांमाया अमहाय पारा ताबुको चिनि सिमना आमसे एसे गोबां मा दङ कारेन्ट गरै दै गरै इंगेबा आसुक साइमान दङ अंकाय ते अबहाय ओ CPM सरकारना जों ते तामुनि बागै ते तामुनियाव हामजागै जों बरनो ते बुट रिसिनाय बुट बुरुम बुरुम न ओ CPM नि नेतार फायै बिकास थुमना हिनि फायमा हायकै थुमबायो बर सानबायो बुट बिखा खायबायो लाथि सिरि नरक किचा 25 বছর রমই নরন ত্রিপুরানি জনগণ ত্রিপুরানি জি বরগ নরন जोंनो जबासु खायसिनि हिनि नरन जों एसेम्बली एगो विधानसभा रहरब्ले फियाबा चिनि ओ आमसायनि जे विधायक हिनजांनाय ब विधानसभायाव थाङै लाइन तंसा पर्यन्त साया जे चिनि आनि आमसायो अमहाय जागाव दाबो कायसा प्रब्लेम जेसापना आनि ओ आमसायो लामा गरै कारेन्ट गरै दै गाहामा नैया और मारिनाय अमहाय के विधानसभायाव सालजापान सायागो ताखुरो बुखुरो आं जे चिनि CPM बन्धु रंग सोंना मसुंगो नरक द आसिक ताताल कक सावै ताबुकबो नरक बरंग पयतो सावै दंखो तेबुसु ताताल सासिनाय लासि सिरि बेलाय लासि मासिता ताबुकबो चिनि दल जे हापायनाय रंग दिनै हरना बरंग नगद थांनाय बर नन चाकरि रिवानो नन नग रिवानो वाक तक पुनरिवानो नोंथांनि माथां आहारे वाक तक बुंबाय जों ते बान्दे जालिया हैसे जों लामा सेनांगौ जों आमसायनि डेभेलपमेन्ट हायगो उन्नति सेनांगौ चिनि आमसायनि हामग्राय सेनांगौ जोंनो वाक रिमा बाय जों ते बखा सन्तुष्ट जालिया जों चिनि आमसायाव हास्पाताल गाहाम सेनांगौ जों चिनि आमसायाव स्कुल गाहाम सेनांगौ borok amoron khaban suglak borok amti hailok saglak borok ningkai CPM ni meeting ke jotono khnai nai di bongi ulta je party tongai IPFT no ngai borok tabo busung jago meeting kangkai IPFT ni birudde samang meeting pai thango borok tamo khlainai bongi nahar bung tamo borok jibono phan saya pia जों समायदांनि साजा जे जों सरकार फायबानि यागुल बुयानो चिनि सामुंनाय चिनि गरै बरक रकन जों बाहायके जुबाजु खलायमान चिनि दिप्रासारनि जे पारा तंमानि दाबो गारि सगैयागो अमा हाय जागा रकन जों गारि तलाङै थांमाना जातके लामा सामना नांनाय चिनि दिप्रासारनि पारा दाबो दै गाहामा नैयाखौ अमा हाय जागा जों दै तलांना नांनाय aboni bagai जोंनो वाइसा जुबाजुखनि बिसिंतै जोंनो नारक सुजुग्रिदि
जे नरना जों जुगाजुग खालायनायनि बागै आबनि बागै फाइनाय 18 तारिख फेब्रुवारि 2018 नि जे चंबारि अ चंबारियाव जोंनो गोप्लाय खायना उनथुम नरना जों कयो चिनि गोसोखांनि गोबां मान हारमुं दङ जों बाहायके चिनि आमसायनो डेभलपमेन्ट खायमान जों बाहायके चिनि आमसायनि बर'नो जों गाहाम शिक्षारिमान गाहाम दै खानिमान गाहाम जे स्वास्थ्य जे हस्पिटाल बाहायके इंनाय अमरक चिनि बख्रगो वानसुक जाक दङ फिया ओ सीपीएम हिंजांनाय रखाय कल गोबां मा कायजाक मिनि डिप टिउबवेल हाजार गामियाव कायजाक जों पारा आमसाय हाबका हंगाय नुगो कारेन्ट कानेक्शन रिव्यू बक्स कायजा सनामजाक दङ फिया आमक कायबोसो चलि सीपीएम नि नेता रनर उत्तरिदि जे अमा हाइमिनि डिप टिउबवेल हैंड पाम्प कायबोसो चलि आबनर नायनो नांनाय आहायनो काय गलां थागोन इंला लामा चिनि आमसायनि लामा हाबकाय सायमानो मुकुमतो तिथान सायमानो गारियाव आसुगै थांगा हंगाय चिनि आमसायनि लामाव जेफ्रो हाबानो मुकुम फानतनि चिनि मकलनो खापुंगै फानतनि दि गारि जेबाबो लिलाक नुगो आसुगै सायमानो इ मखै तिप्रासा एरियावन सपायके जोंते बिसोर थखाय जासिनाय आबनो चिनि नाहार मुंनो नर पयतो खलायदि जों फाइनाय 18 तारिखआव बुट का हमकाय मारिलायनाय दाबरक चिन्नव 3 तारिखआव हंकाय चिनि रिजाल्ट 3 तारिखआव हंकाय बुट गने जागनाय बुट गने माने याकुलो आगि जों जे 25 टा बছর माने 5 बार विधानसभा पाइमानि याकुलो जों तामनुजाक चिनि आमसायरगो बुट पाइ फाइकांकायनो सीपीएम नि जे गुन्दारक बुनि जे चिनि दाबरक खायनाय रगनि दुगानरक सोबायलायो हुमगिरिलायो फिया नरनो आं कायसानो कयना मुसुंगो जों जे दिनो 3 तारिखआव बुट गनेवानो आ दिनो जों जतनो एसडीएम अफिसाव थांनाय जों पाइमानि रिजाल्ट खोनानाय आबनि आगोलो जों जतनो तंथगलायै जानजानि आमसायो थाङै तंथतकै तंलायनाय फियाबा कुनु सीपीएम बंधु रत्न केबो कुनु कक सायमानग्लाक बरनो केबो धमगिरि मानग्लाक बरकनो जों नांखाय याग्रमै जिबायरिवै बरनो मासानाय नरंनिबो जों लगिनांगौ नरकबो फायदि जोंबाय नरकनो जुदि केबो इलेक्शन नि डिक्लेयर नि दिना केबो कुनु हिंकांकाय जों तंगो नरक नगनो आराम खाय थुरि जों नरकनो केबो कुटा खलायरि ब्ला अकनो जों बरनो मासानाय इवेन आबो सिमिया जों बरनो अमो हायनो कायनो मा कबकनाय जों नरंनि लगिनांगौ बर नांखाय जों बरनो मिस्टि पेकेट नगो तुनरिनाय केबो बरनो कुनु ताहिंदि आबनो चिनि आसल चरित्र जों आदिनो फुलुलायनाय तेखाय ते थाइसा लास्ट सासिवानो जों एमएलए जेफ्रु बुट पाइयाखै जेफ्रु एमएलए उंगो आफ्रु जों गामि आमसानि बर गोबां एमएलए नगो थांगो जेहेतु एमएलए आगरतलाव से दङ बेबार चिनि एमएलए हिनजांनाय काइन्टा गोब्रा गामिनि बर रंना आं सोंनामो जोङो नरकनो कि एमएलए कुनु दिन काहामकाय कब्रक साइडे रहरका इवेन सिमनानि जत बरनो सोंनामो जोङो आं जे आगि सीपीएम खलाय तंनाय रक ताक जे खलाय तंनाय रनो बां सोंनामो जोङो एमएलए साहेब नरबाय काहामकाय कक देसाका एमएलए साहेब नरनो कुनु दे आशा सिरकाथ बखाव सान्तना फानसिरियाबो बिनि कक समाज सब समय दाबरक जा दाम खायना फाय निन दाम समस्या आमहा गेसिंगो जों बिनि नगो बनो जों बुद्रि रहरिसे ब एमएलए मा परेसे बिन नगो थामा गय ब आमते हेकेसिंगो बकि टीपीएससी परीक्षानि चाकरि मा हायदे मा दंबो बनो जों सिसनामले चिनि इच्छा बायदि मा दंनाय आबनि बागै जों आंनो नरकनो कायसानो कक सानामो जोङो नरक
बुट बायनानै याकलो जिदिमानि याकलो नरक आंबाय आगरतलाव थाङै मालायनो नांगला आं निजिनो नंनि पाराव फाय जत पारावनो गुरि यागै मालायनाय सावनि तामो समस्या दं जों नायलायनाय रां खरस खायाखै आगरतला थाङै आनि नगो नासिं दंना नांगला आनि रुम वेटिं रुम नासिं दंना नांगला जे बुफुर फायना सार होनि आनो केबो सारबो दंना नांगिया आं नंनि जतनिनो बন্ধु नंनि जतनिनो बुफायं नंनि जतनिनो बुता हायसे जों जत एलाकावनो अमो हायकेनो तिनि IPFT नि अफिस दंनाय आ अफिसाव जों दा बे दिनाय बार रिनाय टाइम रिनाय जों अमो हाय दिना हंकाय कान्देगफ्रा जों समबार हंकाय बरकाथाल मंगलबार हंकाय सिमना बुधबार हंकाय तेबो गोबां मानसिनि जे जागा दंमानि अमो हायकेनो जों सालब्रुम ब्रुम नं बेरायलाय दंनाय हेसे जों तामंनाले तामो प्रब्लेम दं तामो समस्या दं जिनि बरकनि आमो नायनायनि दायित्व जिनि जेहेतु दरक आनो हामजागै MLA नाम हंकाय आमनो आनि कर्तव्य आपनो आनो डिउटी आपनि बारे आनिते कुनु थाना करिखा आसिर कक सावैनो आनि कक स्क्रिन खलाव रिसिबानो जतननो हामबाय खुलुमबाय के बेलानो हामबाय सिनि सारनो बिनि कक सामा खानानै हाय पास फाइबगा सिपेम्बर चिनार ताई पास फेमिली फाइके आरो तामो बर जॉइन फेमिली चिंबाय राकेश देबवर्मा पूर्व सिमना बिसिनी राकेश देबवर्मा बिनगर तंग 4 भोटार सजल देबवर्मा बिनगर तंग 2 भोटार जितेन देबवर्मा बिनगर तंग 2 भोटार सरजित देबवर्मा बिनगर तंग 2 भोटार सरजित खारिया बिमल देबवर्मा फाइमानि न लामो बाइक बिमान बाइक चेन चोय बका सावपायांगै दंगाफो मो फाइजान न बने बके आं सारजोंनो कयनाय बंना लामसोमनाय बके CBM याकरे फाइनान्सिनि फाइ बदल फाइ तावसोनो जों लामसगो CBM याकरे फाइनान्सिनि तावसोनो जों लामसगो IPFT long live IPFT BJP long live Beskang Songwara Bisikre Demal Kabang Good by Ching Jidirinai Beskang Songwara Bisikre Demal Sing Kabang Good by Jidirinai Beskang Songwara Sing Kabang Good by Bisikre Demal Kaplai Klainai IPFT long live IPFT BJP long live IPFT Hambai